عين ألف زبر ع. عين ألف زبر ع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 8 हरूफ लीन व हरूफ मद्दा। अभी हम पढ़ेंगे हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा 3 हैं, वाव, अलिफ, या। हरूफ मद्दा की पहचान क्या है? अलिफ से पहले जबर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। या साकिन से पहले जेर हो तो उसे या मद्दी कहते हैं। हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचना जरूरी है। बा अलिफ जबर बा। बा अलिफ जबर बा। बा वाव पेश बू। बा वाव पेश बू। बा या जेर बी। बा या जेर बी। बा बू बी। ता अलिफ जबर ता। ता अलिफ जबर ता। ता वाव पेश तू। ता वाव पेश तू। ता या जेर ती। ता या जेर ती। ता ता तू तू ती। सा अलिफ जबर सा। सा अलिफ जबर सा। सा वाव पेश सू। सा वाव पेश तू। सा या जेर सी। सा या जेर ती। सा सा सू तू सी। हा अलिफ जबर हा। हा अलिफ जबर हा। हा वाव पेश हू। हा वाव पेश हू। हा या जेर ही। हा या जेर ही। हा हा हू हू ही। ही। खा अलिफ जबर खा। खा अलिफ जबर खा। खा वाव पेश खू। खा वाव पेश खू। खा या जेर खी। खा या जेर खी। खा खा खू खू खी। खी। रा अलिफ जबर रा। रा अलिफ जबर रा। रा वाव पेश रू। रा वाव पेश रू। रा या जेर री। रा या जेर री। रा रा रू रू री। री। za अलिफ जबर za। za अलिफ जबर za। za वाव पेश जू। za वाव पेश जू। za या जेर जी। za या जेर जी। za za जू जी। ता अलिफ जबर ता। ता अलिफ जबर ता। ता वाव पेश तू। ता वाव पेश तू। ता या जेर ती। ता या जेर ती। ता ता तू तू ती। ती। ضا ألف زبر ضا. ضا अलिफ जबर ضा। ضا واو पेश ذو. ضा वाव पेश ذू। ضا या زير ضي. ضा या जेर ضी। ضا ضा ذو ذू ضي. ضي. فا ألف زبر فا. فا ألف زبر فا. فا واو पेश फू. فا واو पेश फू. فا या زير في. فا या जेर फी. فا فا फू फू في. फी. ها ألف زبر ها. ها ألف زبر ها.
ها واو پیش هو ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها یا زیر هی ها ها هو هو هی هی يا ألف زبر يا یا الف زبر يا واو پیش یو یا واو پیش یو يا زیر یی یا زیر یی يا یا يو یو يي یی همزة ألف زبر همزة الف زبر همزة واو پیش او همزة واو پیش او همزة يا زیر ای همزة یا زیر ای او او ای ای جيم ألف زبر جا جیم الف زبر جيم واو پیش جو جیم واو پیش جو جيم يا زير جي جیم یا زیر جی جا جا جو جو جي جی دال ألف زبر دا دال الف زبر دال واو پیش دو دال واو پیش دو دال يا زير دي دال یا زیر دی دا دا دو دو دي دی ذال ألف زبر ذا دال الف زبر ذال واو پیش ذو دال واو پیش دو ذال يا زير ذي دال یا زیر زی ذا ذا ذو ذو ذي ذي سين ألف زبر سا سين الف زبر سين واو پیش سو سين واو پیش سو سين يا زير سي سين یا زیر سی سا سا سو سو سي سی شين ألف زبر شا شين الف زبر شين واو پیش شو شين واو پیش شو شين يا زير شي شين یا زیر شی شا شا شو شو شي شي صاد ألف زبر صا صاد الف زبر صاد واو پیش سو صاد واو پیش سو صاد يا زير صي صاد یا زیر سی صاد سو سي ضاد ألف زبر ضا صاد الف زبر ضاد واو پیش ضو صاد واو پیش دو ضاد يا زير ضي صاد یا زیر ذی ضا ضا ضو ذو ضي ذي عين ألف زبر عين الف زبر عين واو پیش عو عين واو پیش عو عين يا زير عي عين یا زیر عی ع ع عو عو عي عی غين ألف زبر غا غين الف زبر غين واو پیش غو غين واو پیش غو غين يا زير غي غين یا زیر غی غا غا غو غو غي غی قاف ألف زبر قا قاف الف زبر قاف واو پیش قو قاف واو پیش قو قاف يا زير قي قاف یا زیر قی قا قا قو قو قي قی كاف ألف زبر كا كاف الف زبر كاف واو پیش قو كاف واو پیش قو كاف يا زير كي كاف یا زیر قی كا كاف كو قو كي قی لام ألف زبر لا لام الف زبر
لام واو پیش لو لام واو پیش لو لام یا زیر لی لام یا زیر لی لا لا لو لی میم الف زبر ما میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم واو پیش مو میم یا زیر می میم یا زیر می ما ما مو مو می می نون الف زبر نا نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون واو پیش نو نون یا زیر نی نون یا زیر نی نا نا نو نو نی نی واو الف زبر وا واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو واو پیش وو وا یا زیر وی واو یا زیر وی وا وا وو وو وی وی अब हमारा सबक है हरूफ लीन। हरूफ लीन दो है, वाव और या। हरूफ लीन की पहचान है, वा साकिन से पहले जबर हो तो उसे वाव लीन कहते हैं और या साकिन से पहले जबर हो तो उसे यालीन कहते हैं। हरूफ लीन को नरमी और जल्दी के साथ अदा करेंगे। ता वाव जबर तौ ता या जबर तई तौ तई ثا واو زبر ثو ثا يا زبر ثي ثو ثي دال واو زبر دو دال يا زبر دي دو دي ذال واو زبر ذو ذال يا زبر ذي ذو ذي را واو زبر رو را يا زبر ري رو ري زا واو زبر زو زا يا زبر زي زو زي سين واو زبر سو سين يا زبر سي سو سي شين واو زبر شو شين يا زبر شي شو شي صاد واو زبر صو صاد يا زبر صي صو صي ضاد واو زبر ضو ضاد يا زبر ضي ضو ضي طا واو زبر طو طا يا زبر طي طو طي ضا واو زبر ضو ضا يا زبر ضي ضو ضي لام واو زبر لو لام يا زبر لي لو لي نون واو زبر نو نون يا زبر ني نو ني همزة واو زبر أو همزة يا زبر أي أو أي با واو زبر بو با يا زبر بي بو بي
جيم واو زبر جو جيم واو زبر جو جيم يا زبر جي جيم يا زبر جي جو جو جي جي حا واو زبر حو حا واو زبر حو حا يا زبر حي حا يا زبر حي حو حو حي حي خا واو زبر خو خا واو زبر خو خا يا زبر خي خا يا زبر خي خو خو خي خي عين واو زبر عو عين واو زبر عو عين يا زبر عي عين يا زبر عي عو عو عي عي غين واو زبر غو غين واو زبر غو غين يا زبر غي غين يا زبر غي غو غو غي غي فا واو زبر فو فا واو زبر غو فا يا زبر في فا يا زبر في فو فو في في قاف واو زبر قو قاف واو زبر غو قاف يا زبر قي قاف يا زبر قي قو قو قي قي كاف واو زبر كو كاف واو زبر كو كاف يا زبر كي كاف يا زبر كي كو كو كي كي ميم واو زبر مو ميم واو زبر واو ميم يا زبر مي ميم يا زبر مي مو مو مي مي واو واو زبر وو واو واو زبر واو ويا زبر وي ويا زبر وي وو واو وي وي ها واو زبر هو ها واو زبر هو ها يا زبر هي ها يا زبر هي هو هو هي هي يا واو زبر يو يا واو زبر يو يا زبر يي يا زبر يي يو يو يي يي मज़ीद जिन अहबाब ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।